میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں. میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہ کہہ کے یہ خاموشی اختیار. السلام علیکم. انجینئر محمد علی مرزا، جس کو مرزا پلمبر بھی کہتے ہیں، کس طرح سرعام ٹی وی پر بیٹھ کر صحابہ اکرام کو باغی کہہ رہا ہے اور کس طرح صحابہ اکرام کے تقدس کو پامال کر رہا ہے. ایسی جماعت جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے واضح کہا ہے صحابہ اکرام تو سچے مومن ہیں. اس کے جواب میں حضرت علامہ صاحب نے بہت سخت جواب دیا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں. صحابہ کرام وچ حقیقی لڑائیاں ہوئیں کہ نہیں؟ حقیقتاً لڑائیاں بولو. محمد دے صحابہ وچ آپت وچ لڑائی ہوئی نہیں. لڑائیاں کران دے رہن سبائی یہودی تے عیسائی وچ رل کے. سبائی عبداللہ ابن سبا دی اولاد. تا جنگ صفین ہی مشہور ہے تے جنگ جمل ہی مشہور ہے، فلانی جنگ مشہور ہے. اے لڑیں دے رہن آپس وچ. او ورنہ ہر صحابی اپنی جگہ تے پچھتاندا رہا ہے. اللہ فرماندا ہے کدے دو صحابی لڑ سکدے نہیں. کیوں؟ الا مر رحم ربک، جندوں تے اللہ دی رحمت آ جاوے او اجڑ نہیں سکدا. جڑا اجڑے نہیں وہ اختلاف نہیں کر سکتا. تے محمد پاک دے ساتھی تک کون ہیں؟ رحماء بینہم، رحماء بینہم. آکھو نا رحماء بینہم. سارے اپنے ہاتھ کرو. رحماء بینہم. اللہ فرماتا ہے جی میں انگل انگل وچ وڑ جاندی ہے، چمبا وج جاندا ہے، انہیں محمد پاک دے صحابہ دے دل ایک دوے دے دل وچ چمبا مار گئے. دنیا دیا تاریخاں تے جھوٹ ہو سکدیاں، کتاباں تے غلط کہہ سکدیاں، مگر قرآن نال جنہاں دے دل جڑے ہوئے نو قیامت توڑی کدے پھٹ نہیں سکدے. ہاں نا دیا لڑائیاں ہوں دیا رہن تے لڑان دے رہن یہودی تے عیسائی تے سبائی تے مجوسی کتے وہ لڑان دے رہن. ورنہ حضرت امیر معاویہ اپنی جگہ تے پیا سکدا، حضرت علی اپنی جگہ تے سکدا کلا. آپ پڑھو نہج البلاغہ دا صفحہ 526 صاف ہو لکھدا ہے اتے. جداں آپ تے جنگ لگی کھلی آئی، روم دے ایک بادشاہ نے لکھیا خط حضرت علی دے، جے تیری اجازت ہوئے تے میں ایک دو چڑھائی کر کے تے معاویہ دے لشکر نو تہس نہس کر دے. حضرت علی نے خط لکھیا کہ ایہا کلب روم القلب، او روم دا کتا، رومی کتا سن. بات کیا ہے؟ لا یستزیدوننا بالایمان ولا نستزیدہم بالایمان. نہ میں معاویہ نالوں وڈا ایماندار ہاں، نہ او میرے نالوں وڈا ایماندار ہے. ان دعوتنا واحدۃ وکلمتنا واحدۃ. میرا کلمہ ہی لا الہ الا اللہ. امیر معاویہ دا کلمہ ہی لا الہ پڑھو، لا الہ الا اللہ. میری دعوت ہی ہے کہ اللہ دے پاسے آؤ، انہاں دی دعوت بھی ہے اللہ دے پاسے آؤ. ولا یستزیدوننا بالایمان. نہ او ساڈے نالوں وڈے ایماندار، نہ میں انہاں نالوں وڈا ایماندار ہاں. صرف گل یہ ہے ساڈا آپس وچ اختلاف آ گیا حضرت عثمان دی شہادت تے، ورنہ ساڈے وچ کوئی اختلاف کوئی نہیں. تے جے تو ہی ہو جائے اختلاف کو فائدہ اٹھاون واسطے جے کر خط لکھیا ہے کہ میں ادوں پھیر کے منہ تے تیرے اتے چڑھائی کر کے تینوں کتے ہلکے دی مار دے دیاں گا. یہ گل ادو امیر معاویہ آکھ رہا ہے، وہ گل حضرت علی بھی آکھ رہا ہے. لڑاون والے وچ سبائی کتے جنہاں نے روایات تے خرافات کھولیاں، جنہاں نے کہاوتاں کھولیاں تے امت نو لڑایا. ورنہ جنہاں نو ہاتھ لگ گئے قرآن پاک دے، اللہ فرماندا رحماء بینہم
ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਲ ਅੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਮਨੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ, अल्लाह करीम इंतजाम कर देना है। आखिर दावा। तो दोस्तों, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहा था कि मैं हज़रत अली के मुकाबले में फ़लाँ सहाबी को बागी मानता हूँ, आप देख रहे थे कि हज़रत अल्लामा साहब कह रहे थे कि रूम के बादशाह ने ख़त लिखा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि अगर आप कहें तो मैं हज़रत अमीर मुआविया के लश्कर को तहस नहस कर देता हूँ। तो आगे आपने जवाब सुना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, हमारा कलमा भी एक है और हम ईमानदार हैं, न हज़रत अमीर मुआविया मुझसे बड़े ईमानदार हैं और न मैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा ईमानदार हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहाबा इकराम की कल्बी आपस में कितनी मोहब्बत थी। और हज़रत अल्लामा साहब ने दोनों उंगलियों को आपस में ऐसे डाल कर कहा कि अल्लाह का कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, कि आपस में सहाबा इकराम सारे ही रहम दिल थे और आपस में ऐसे थे जैसे कि एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं। इतना खूबसूरत बयान था जिसमें हज़रत अल्लामा साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि जो कहते हैं कि आपस में जंगें हुई और ये हुआ फ़लाँ हुआ, तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। बहुत खूबसूरत बयान था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।